Kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan dan juga mengembangkan pembangunan infrastruktur khususnya di negara ASEAN. Forum ASEAN PPP Summit 2019 menjadi media untuk mempertemukan para investor di internasional. Berikut liputannya. Kebutuhan infrastruktur di ASEAN saat ini sangat besar. Data ASEAN Development Bank memperkirakan ASEAN membutuhkan setidaknya sekitar 100 miliar dolar Amerika untuk investasi infrastruktur setiap tahun hingga tahun 2020. Sedangkan hanya sekitar 30% saja kebutuhan tersebut dapat dibiayai oleh publik. Melihat pentingnya infrastruktur, ASEAN Public-Private Partnership Summit 2019 sebagai forum kemitraan pemerintah dan swasta melakukan diskusi yang fokus pada peningkatan infrastruktur negara ASEAN. Ini merupakan pengaturan kerjasama antara sektor publik dan swasta yang bersifat jangka panjang dan biasanya merupakan kontrak khusus yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengoperasikan proyek, seperti pembangunan kereta cepat, rumah sakit, bandara, dan lainnya. Kamar Dagang Thailand Italia sebagai pihak promotor utama berharap forum ini dapat menumbuhkan peluang bisnis negara ASEAN seperti kerjasama Thailand dan Italia. Bahkan Thailand menganggarkan dana lebih dari 60 miliar dolar Amerika untuk meningkatkan infrastruktur di negaranya. The Italian Chamber is the main promoter of this event. The reason we started to create this event since last year is because the Thai government has unlocked an amazing budget of over 60 billion US dollar. And this budget for building up new infrastructure meets the expertise of several Italian companies. We believe that by doing this type of summit, we can unlock a lot of accessibility for Italian and European companies into Thailand and Southeast Asia. We have a positive result because we have the attendees of the Ministry of Transport and other governmental bodies. It's very important to match together the private sector and the government, the public sector together, to have one spot in which they can discuss, they can know each other better, and use the summit as a platform to increase the opportunities of implementing business in Thailand. Diskusi yang dibahas pada forum ini mencakup kerangka hukum struktur pembiayaan yang menjadi dasar konsep kemitraan pemerintah dan swasta, strategi pasar, arbitrasi, hingga pemilihan infrastruktur yang mampu bersaing dengan pasar global. To facilitate PPP projects from a legal standpoint and from a financial viability standpoint. So we ensure that contractual arrangements are compliant with, for example, ICC rules, that they meet the criteria for underwriters and for lenders to finance the project. And we ensure there's sufficient credit enhancement in countries where, for example, our host country, Thailand, now is perceived as a country where political risk has been mitigated by, for example, a democratically elected government. However, there's a number of different risks that can be hedged, for which we advise on political risk insurance, construction risk insurance, and we ensure that the project is made bankable and at the same time reduce the cost of capital. Pertemuan kali ini berhasil membangun peluang dengan menyatukan pemerintah Thailand, sektor publik, dan swasta, di mana semua stakeholder berbagi informasi dan memberikan pandangan ekonomi yang mendalam. Dan diharapkan selanjutnya akan menggait investor dan menerapkan kerjasama pemerintah dan swasta untuk proyek infrastruktur negara ASEAN. Novanaya Antaka, Windri Hawadis, Bangkok, Thailand.